kum kejin samla balang Fesrian Masundra Yidan kadau kabakrau ban aingu yau blay bawat hapdeng kejing kanglat ba kejing sngodu cengkermen ndrei ulap ple yangi dagani kalat bangin yo ban rakhe ban syakri yo ha kani katayau bakarpang jongi samla jong kani kasnam arajar arfau ngishim ya kani kalat ban pedang sobha ya fi ban ai kuble ya fi baro kibala ban yo I ban yo sngo ya kani kejing syakri ke jongi ha ka kateng ujus kres ubalo unong pedim jongi ngai kuble yudwek kom yud samde ya fi ki paranget baro nadu kinong syarai ki twat komite balang ki long kmi ki long pa karpang ya fi ki para samla bat ki hap ki baret ki balong ka benta jong ka jing sang samla ni duai boblei un yalam yangi dalau jong umen sim bakun ha kani ka jing syakri nadu ka basdang hadu ka bakut jongka ni ya chafrang yang ni ka jing syakri ka jongi ya blei da ka bangin ya solang ya ka jing ruai KHB kabas sauspa sapulai bat hadien baladep kini ke jerwai ngakot yai Miss Tiffany Bla bat dalam yangi hakaba pule ya ktien ke jongblei bat ha ke jing duai Hashwa bangin lang hoblei ki jing dwai tungin ya ngap at shashkor ka ktien ka jong u ka bapila ban sham na ka gospel kat kum uyo anes ka lenong ka bakhan yau ka rekhot ka bakhat saw bat na ka ju ka gospel ka lenong ka bakhat saw ka rekhot ka baar pu nyau na ta ka shiti ka baning kong upol apostol sha Timothy ka lenong ka basaw ka rekhot ka bakhat ar bat na ka shiti ka baning kong uyo anes ka lenong ka baar ka rekhot ka bakhat san ki ktien ki ba angkum ni ya kata kaktian jomi ngangal IT haki kata keperthai te kala syuniki na bakim long na kajong keperthai kumba ngangamlong na kajong keperthai piwat it e keperthai lamne kita ki ero ki baha kata keperthai lada uno u it e keperthai kata kajing it ukpa kamdon shu hau na babaro ka baha kata keperthai kajing ko abrai jong kado bat kajing ko abrai jong ki khman bat kajing sarong thalash phang kajing em kamlong na ukpa hendrei na kata keperthai kalong bat kata keperthai ke ya jano bat kajing ko abrai jongka hendrei uta bale ya kaman ublai u yaisa bom jukun
Tawat ai no ru ban iben ki jinglong samla jongmi hendrei to melong ko rukom mi kita ki bangai ha ka ktien ha ka jinglong jing em ha ka jing e ha ka jing ngai ha ka jinglong suon ya ka jing sok nga ino happy ya ka jing sok ka jonga nga ai happy om kumba kata ka perthai ka ai nga ai manga happy wat ki khuslai na ka dono jong pi lemni wat shifting to blen kur khui ki jing pule na ka ktien jong ong ne le lang ho ble ki jing dwai long bala kerkhui ketengah jong me out try nadu menta bat hadu halakarta nadu ka bami ke sngi bat hadu ka basep jongka kukpa jingi wahab denga try na pan pau jing sngongo imi ha ka ba milari sumar ke jim ke jongi kada hadu kan ke khlip man ha ba kum ke jing sing samla idoni ka benta ban rakhi ke ni youth week kam youth sunday jong une usnam atrangi wan ban buak mal jong me ta kini ki eke ba ro ki ban yo ban pendam ke dalong shisha na ka ta ka buram ka jong me yalam hikai ma me ki knam ke eke ba ro nadu kinong shim benta bad hadu bangin yo sngew kiten ke jong me ke dalong shisha na ka benta ka buram bat kham tam mi kerpa di jong mensim ko jong me bon yai don rekat bat ya lai lu bring jongi kam kan kapor shima me konran bat scam ke gm ke jongi kat bangi dang ya senglang doring karo lamba ujo shakri ujong me uban sayeng atrai ban sam ke khubor ke jong me pendon kam mami khnan ke ke baro ban mi na shintor jong u ke long shisha na ka banta ke boram ke jong me bat kham ta mingi ke basngau bat sngap ke da long shisha ke jing bam ke jaman siam hoi atrai ke jing seng samlang yi atrai ke jing kolan bangim la atrai min yo bandrakhi kan ki youth week kam youth sunday ndrei melayai bandon rekat banialam ban pralanti bangila ban yo kumni kum bangilong lemba ju kan ki youtube channel bangin yo ban pan sapriang ban yesam kiten ke jongme shiki khon samla ka balang bat kum jorosh ki pai ringai kristan yalam ma mengi kum ki khon samla ro po la ka jong ka balang biginang long ke bishit reham man kiet ka kam ke jongme ham tam atrai bangi em hin kisngi ki ba e bar ki bajinjar bangin long kita ki sakhi nang mata ka khubor ke jongme bar kham tam atrai ngilong kita ki khon ki baniyai ban long kita ki jingshai bar kita kamlu nam ta ki weipat ki bom chamat pat ithu emi to ye don rekaro lam ki khon samla ki bayai ban le klat atrai ban phai shami hakipor ki jing em ki jongki la ki don hangno to pan sngew me jong man sim khoi u jong me me ki nam so hon su sok tang man chong hata khlam da wat ek khmat ki jong me to don rekaro lam la jong ka balang du pastor ki propastor ki teman basan kum jo ki rang ba balang me ki nang la atrai ban yo ka man sim jing shit ham ban yai ban shakri el jong ka balang bar kham tam ro to ye don rekaro lam bala ki jong ki khon ka balang atrai ki balang ki nadu ki hep khna bar kum jo ki long ki long pa to ye don rekaro lam ki yeng rempai kristan haba kum kan ka por ka dikalat ni atrai ngini ye sang khubor ka jong me hapo ki yeng ki jong me to don rekaro lam bala ka jong kari bar ka jaj ban rio ho oi bala ngi mar ki jing e ki bawan ban sho tandam lemba jong ka khlam dengin nam ting nam sme nam me bedan hajan jongi guma ka tin ka jong me ka hikai bangim de ban khi khuslai na ne ban shap ting nam me belong bleu bakrau badan bor shim me atrai ngi ka por bran sa ka chim ka jongi ni baro gi pan ka ting discourse im jongi mata taro amen in ya ptang ya gani ka jing shakri ka jongi da ka jing rwai ka hb ka ba sans pa nyupsan pa hadian jong ni gajar wai nga khot ik samla jong ka balang bekinai no ik special number jongki Bishakri utrai lokan rat yaro ban pau jing ban im apertai baro ka kerteng badon bor o Jesu ban krau kahima ka jong u hangi kalapau o san shar o blai ban pan em o la shange o la chan yo kon o la pa o palang o jong o on re wai ya ro ka krau ka jing pan em do Jesu
blayo jing ya ro yo blay u bahagritam kapurom yo kon yangin bertajam ki angel poneng ro ke ya ro ya kon lang rot ki mane ke dambat ki ngo ya ongin ya dem ya ongin ya ngo ka dono jongi atrai to penno ka purom bat yaro yo jesu ngin ai jingo ya o jiu nom on sen shar klam wa birthday badak da jing snew shirkei ki jing yale unjat kishlei ki jing pen shoy ki wan ban tân ju ya jing em jong kat bat ki erio erbathala langa la pet ngai o ki wan bantan yanga ya rap atrai yanga da kapor jong me jing duai bangin yo porna la utrai tungen pan kaborna u bangin yo ladna ki jing kuslai tungen yat ha jing shai jong ka ho bangin yo kla kerteng utrai danuk sa jongi tungen yai im yai sharai ha jing duai ha bangi lo ki khon ki jong ublei ha to sen nghi kle ki jing ker khu ble re ngi pen serwano da ki jing sniu ha ka perthei hap deng ki jing sniu o ngi kle ban phai shu ble
shai jong ka ho bangin yo pla kerteng utrai danuk sa jong i tungin yai im yai sharai hajing duai utrai long kapor bat unong pen im hajing im jong i tongin yang ban sno hasenda jong tungin im hajing duai bangin yo borna la utrai tungin pan ka borna u bangin yo ladna kijing kuslai tungin yat hajing shai jong ka ho bangin yo pla kerteng utrai danuk sa jong i tungin yai im yai sharai hajing duai tungin yai im yai sharai hajing duai ai khublei yiki para samla ki bla ai yiki ni chingwai ka bakarpang ka bakhat yangi ya ka ban im ha ki jing duai to blei unyo ban karkhu bat unyai don ringkat bat fi ki para samla ba finangla ya ka ban shakri ublei ha ki por ka jinglong samla jong fi baro to blei unyo ban karkhu ya ka jing im ka jong fi ka baman lagasni menta Kapoi syaka benta ya ka bangin ngap no ya ka jingkran ya ka tiem dai pro pastor piding shapliang ibalong I pastor jongi kumtang karpat ya fi baro ba fin subha ban a ya ki jingmut ki jimperkhat jong fi baro hakaban ngap ya ka ni ka kubo na ka tien ka jong blei halor ka tiem ka baong hakapathai Handrai om jong kapathai bala pensyong nong rim kat kum ka gospel uyanis kal nong ka bakhanyo kat khot ka bakhat sa shwa bang yo sngaw ye ka jingkran ye ka thiem dai propastor nyarwa ye ka jingwai ka balai spa sa fu'a hadian jong ne jarwai I propastor in sashim ye la jong ka benta Yop ngam
Chairman ibayalam yakni kajing syakri yakni kapor. Ibalong ru chairman jong kajing sang samla jong kabalang. Kinongkit kam jong kajing sang samla nadu I advisor hadu kinongkit kam baro. Ki parunget be jong kabalang. Badia pi baro ki parlok ki projor. Ki bapet yakni ke program. Kajing kulai pi baro ke kerteng. Ke baem bat ke badon bortam kajing try. Bat unong penem jengi uji sukres. Nengkong ngai ngu yu ubelai. Ubelai hangi kini kalat. Begini syakri ya u. Hakini kerukam kaba compare. Naga bajulong ro shikata. Ngasyum ro ikini kekabu ban ai kubelai. Youth week but youth Sunday pi bar ro ki parngat beet. Haga kerteng kejung try uji sukres. Haswa bingiat syakmatin pendam hai jing tuai. Kublai kukpa jengi ubah peneng. Mie ikan rat yalau jong usyakri ubarat ujang ma. Uyang hakni kapor nakni kejaka kebakentang kejang ma. Ban pla ya ke kubor jong kejing shisha keketian kejang ma. Kijing pen kra kelong kijing telat kijing ukum ubrio. Reng adwai kijing pen janai kijing pen slek. Ai bagan long na kekat kijing isnai kejang ma. Ketian jong me angin snow bor jong kahangi. Atukran atra angin syashkor. Namar melong ublehi. Namar kekertang jiskres nipan. Amen. Kiparngit beet baro. Habangi adan banya selak lang. Lang ba kejing kran ya kini ketim. Ya kebelabu na kebenta kini kejing rakhe. Lang ba jong kini kesenam. Hak ba ketim keong. Ha keperthai handrai om jong keperthai ya kebelasang nong rem na ke gospel kat kum Yohanes kalanong kebakat nyo kedekat kebakat sal kan yarap shibon yangi lada ngila keban pai kendiat syakani ke gospel ban pet ke jingja kebalaya tu hang ni ha ke bagi jing shisha kilong lengba ke jing dwai ke jing try jisu. Ke gospel kat kumu Yohanes kalong ke gospel ke basau. Ha ke testament ke batmai. Ha ke ba om shim la kentup lang ya ka. Rengkat bat ki lai teli ki gospel ki ba syakmat. Ya ki belatip ru iki kum ki synoptic gospel. Bat kita ki long Matthews, Marcus bat Lucas. Namar ba unong tho ya ke ni ke gospel. Ukham ban ya ke jinglong belai ke jong Jesus Christ. Ngila aban ong baki lai teli ki gospel ki ba syakmat. Ki tu hangi. Ya ki ki ba Jisu ule bat uong. Hanrei u Yohanes u tu hangi. Syapang u Jisu. Uwe na ki pa jong ka balang u Clement of Alexandria. Uong bakani ka gospel. Kalong ka gospel ka ba kenjaman siya. Namar ka jingam jeliu ka jongka. Ha ka jinglong belai ka jong Jisu. Haki babon ki snow tu bat kingat. Baude u Yohanes. Ubalang uwe ni ki senran ki jong Jisu. Ukun jong usibedi. Ubalatho ya kini ka gospel. Rengkat bat ki lai teli ki shiti. Ka benengkong ka baar bat ka balai ka jong Yohanes. Lamru bat ka kitab jing penpau. What like he done ki scholar ki baang da kumway pat. Ya kabangam kwa. Mengenyatai hakni kapor. Ay ngu yu ubelay ubelay ka jing syah ki nong yalam. Jong ka jing yasang samla ki jipi assembly. Ban jit ya kini ka tiang ka badai por ban penken mau yangi. Kum ki bangat. Ya ka tenrai ka jongi. Ki jong no ngilong. Bat ka ka benta ka jongi. Hakni ka perthai. Kaktian ka jong blay ka belabo kum ka nong rem. Na ka benta ka ni ka tim ka ong kum ni. Ya kata kaktian jomi nga ngala IT haki. Kata ka perthai te ka lasyon yaki. Nabakim long na ka jong ka perthai. Kumba nga ngam long na ka jong ka perthai. Kini ka long ki kantian jing duwai ka jong try Jisu. Na ka benta lagi jong ki senran ki jong u. Haswa bong sa syakam. Bat bong sa syak ka jing yap kordet ka batria.
halor jong ka ding phna ya ka bla tip ru ya kini ka jing duai kum kata ka priestly prayer of Jesus haki gospel ni ki babon ki banta bau jisu uduai bat ka jing duai ka ba corridor tam ka ba nganget baro nangi ngetep bat ngianang lut nadu ki bla he ki bla san hadu ki hap ki berat kalong ka jing duai utrai hanrei ki paranget ma iet kani kam di setia ka jing duai ka bau jisu uduai daladi na ka banta yaladi hanrei ka de ka jing duai ka bau jisu o hikai yala ki jong ki senran ki jong u hanrei kani ka lenong ka bakhat nyo ke thu pat yangi ya ka jing duai ka bangila ban ong bakalong ka jing duai ka ba shisha ka jong jisu ka badaladi hi u jisu u duai shala ukpa ubah beneng balading pet benya ya kani ka jing duai ka jong jisu ngio i ki lai tali ki mat jing duai ki ba u jisu la duai ka mat ka benengkong u jisu u duai na ka benta ka jing pendan buram ya ladi hadian bola dap ban pendap ya ka ministry ka jong u hagani ka perthai dekat ka benengkong hadu ka bapra kamat ka baar u jisu u duai na ka benta ki senran jong u ki bedang te ban yat lengba ya kani ka perthai ka dekat ka bashipo hadu bakat khandai bat kamat ka balai u jisu u duai na ka benta kita ki ban sapdyang bat nget hau ka bakentup ro yangi ki kristan hadu kini ki sngi ki bamenta dekat ka ba arpho hadu ka ba arpun rio ki param nget be iet abangi phai sha kini ka thi ha ka perthai hanrei om jong ka perthai ka kentien pedeng ka babat igi jemut jemper khat ke jongi kalong ka kentien perthai kamut ayu perthai bat ke kata ka perthai ka ba u jisu u thau haba ukran yakini ki kentien ka kentien perthai ka de ka bala penkelana ka kentien krik cosmos kini ka kentien cosmos kalong ka kentien ka bayar bat ka bathau om tang ya ka wei ka jing batai katkum ka gospel Yohanes kani ka kentien perthai ka thau yakini ki benta ka jing penbet ranti ya ka hau bat ya ki ki badan haka ordered universe Yohanes khatnyo ka dekat ka basan bat ka ba arpsau ka thau ro ya ka perthai ka ba ya pher bat ki ki bagan jabanang Yohanes hendrio ka dekat ka ba khat sau ka thau ro ya ka perthai ka ba ukhon benri um bat usyong usa Yohanes khatar ka dekat ka ba arpsan ka thau ro yo pat ba ubam riu belai Yohanes nyo ka dekat ka ba nyo ka thau ro ya ka rukam jong ki la ka long ha ka sinshar ka khadar ka emlang ka salang ka balong ka jingshun yo belai Yohanes pra ka dekat ka ba arplai bat khatar ka dekat ka ba lai puwei bat ka bakhat du ka bakham tho bat kani ka thim ka long ya ki ki bakanja perthai ki belong persya ya ka man ka jong ublai ka siti ka benang kong Yohanes ka long ka baar ka dekat ka bakhat san hadu ka bakhat nyo ka ong phiwat ya ka perthai lemne kita ki ro ki bah kata ka perthai lada uno ru ya kata ka perthai kata ka jing ukpa kam dan shu hu nababaro ka bah kata ka perthai ka jing kwa brai jong ka do bat ka jing kwa brai jong ki khmat bat ka jing sarong ka bathala shapang ka jing kam long na ukpa hanrei na kata ka perthai kalong bat kata ka perthai ka yat ja no bat kata ka jing kwa brai jong ka hanrei uta ubale ya ka man ublai uyai sa bom jukut u apostol Paul u kampen sha shu shapang ki jong kani ka perthai haka shiti ka jong u shi ki nong kalatia kalnong ka basan ka khat ka bakhat khanda hedu ka ba arpuwei u ong menta ki jingle jong ka do ki long ki ba pau ki balong ka ba kelem ka jing bom khu ka ba le nuti ki jing pi hun ki jing bita ki jing yapat ki jing yaklat ki jing yapat nyam ki jing bishni ka jing buat ki jing di kiat hau bat ki bale yakini kinam yo ya ki hima ublai badus jong kini ki bagan perthai
ulang usatan ong Jisu. Namar kata ngis ngau tu syai. Habau Jisu ukran ya kini ka kentian perthai hakani ka benta. Semat satya ya kata ka perthai jong ki jing penlong ki ba itnat ki ba ublei ulatau ula penlong nadu ka ba menengkong. Namar ki baro ki long ki ba bha. Hanrei uthau ya ki jingkam bat ki jingle jong khon benrio. Ki balong persya ya ka man ublei. Sengau iet ban perkat syapang utrabi unang penem jing Jisu Kristus. Ubadaladihi ulawan ban syam ya ka jinglong do agni ka perthai. Ban sakhi ya ka rukam le ka rukam man jong ka sensyar ka khadar jong ka sarkar rom hakito ki por. Ka jing sensyar bom hak ka jong ki ka bayu rat yu dok urang li ban yo i dala ki jong ki khmat ya ka rukam hikai jong ka nyam jiu ki babat perkheng ki hukum ki jong Moses. Hanrei ki balan pat ka jing shisha. Bau Jisu udai Mesaya. Ki Parisi gidan kata ka rukam sngau tho haki. Babanlong ki bakhuat. Ki dan kam ban kiar nakabai kendo bat ki nong pop. Dei nomor kata ki sngau lengo aba ki yo i yo Jisu bag ujiet yo Matias uwain ki nong lom khajna. Banlong usenran ujong u. Ban let bam jamiet haka yeng jong u. Hanrei ka rukam perkhat ke jong Jisu. Lani ka filosofi ke jong Jisu kalong. Ki bakhia kim dan kam yo nong penkhia. Hanrei ki bapangkan Lukas san ka khat ka balai puai. Namar kata la tepro yo Jisu kum ulak jong kinong pop. Kawai pat ka jing shisha. Kalong bo Jisu dan hakani ka perthai rengkat bat ka mission ka bakenjap lai ke jong u. Ban phlai ka jing shisha. Yohanes katpra laipunyo banwat bat ban penem ya ka belajar ano Lukas kat khandai ka kat ka bashipho ujisu uladan ha ka perthai kum balai phulai snam hashwa ba unsa let no shlau kpau ba habneng upan pau ya ka wei ka jing shisha ha ki sunran jong u bat hangiro kum jo kum ki bangat ya ka bangi dei ban yat leng ba bat kata ka long bangi dei ban dan ha ka perthai ngidei ban ban yat hagani ka perthai shisha ka jing yat lenti hagani ka perthai kamlong satya ka jing yat lenti ka bersut kalong ka jing yat lenti ka bangi hap ban besut lengba ya ka kerdap ka bakhem ong Jisu ka jing yat lenti ka badap ki jerwat ki jerwat ki jing bat ki jing tenju babon chat jong ka jing ka perthai selansar ka mat ka jing ka jing yat lenti jong ka hakini ki sngi na ka jing tray jong kani ka khlam jong COVID-19 ka badang treasure wat hadu kini ki sngi ki bamenta ngimat iki lockdown ngimat iki curfew handrai kum ki banget ngim dai ban sngo lango namar bu Jisu uladap ban kran shai ha ka gospel kat kum Yohanes kal nong ba khat riu ka khat ka balai phlai uang ha ka perthai phin yo e ka jinjar handrai tolong shlur phi nga ngala job ya kata ka perthai kawai ka jing ka baki banget hu Jisu Kristus ki mat ha ka por ka ba Yohanes utho e gani ka gospel kalong ka jing dan jong kita ki nong hikai ki babakla ya ki balatip ya ki kum ki gnosticism ki ba pensyong nong rem ya ki jong ka jing tang ha ka jing tip ka knowledge ka jong ki kini ki kam yeladi bagi dan ka jing tip bat ka jing syampang ka bakerpang syapang ublai bat ya ki ki badai syapang jong u ki kentat bau Jisu Kristus udai Mesaya ki kentat ya ka jing dan ka jong Jisu nadu ka ba menengkang ki kentat bau Jisu udai khun ublai ubalawan ban syam ya ka jing long do ban pen ya khun ban rio namara ka rukam sngo thu ka jong ki ka bom la long satya bau belai unsyam ya ka jing long do usatan ulai haki kata ka rukam sngo tho baki long ki ba klempop namar kata kim dan kam satya ka jing pen lamba ka jing sha bat ka jing ya ka jong Jisu Kristus ki bot ya ki lenti jong ka ni ka perthai ki kentat iki hukum ka jong Kristus ki sngo bang ban le iki ba sngo tanat ki ba ai jing hon yaki But day ka bakum kata ka por kan bo Yohanes utho ekani ka gospel
banyale persya ikini ki jing hikai ki babakla jong kani ke perthai ujisu pen ken mau ki senran ki jong u bat yang iro kumju bawat langi dan hagani ke perthai wat langi dei ban yat ban hagani ke perthai handrei ngi dei pat ban ken mau mangim dei satya ki jong kani ke perthai kam dei satya ban yo let rai khli alor jongi ngilong ki briu ki bakerpang ban ngidan ka jing ye pher na ki e jong kani ka perthai ki parmanget be ngila ban keli kumno ngilong ki bakerpang kumno ngidan ka ta ka jing ye pher bat kita ki jong kani ka perthai ka banengkong ban pun kerpang ye lede na kani ka perthai ngidei ban ken mau bangidan ya ka tenrai ka bakerpang ujisu ukran syai baum dei setiana kani ka perthai namar uwan na beneng sejrong ngiru ngim dei ki jong kani ka perthai namar ngila nget hau jisu bat ngila long ki blakat mai long bau mensiam bakot ngiken mau ke jing ye kran ke jong jisu bat Nicodemus uwei na ki Pharisi syapang ke jing khapat ye ubrio bat jisu ula ong syai shisha ngong hame lemda khapat ye ubrio na ka bat na umensiam la ban let hapok kahima ublay yo balakha na gajong gado kalong do bat ya balakha na gajong mensim kalong mensim yanes lai dekat ke bapra kajing khapat lengba mensim bakru kapan ya khlat no engi na ki jong kani ka perthai ka bom tip yo ublay uwei na ki nong thok commentary jong ka testament ka bathmai u aw ping u ong ikini ki kentien ki basngau tanat lengba ka jing kha thmai ngidan ka jing long ka bathmai ban pen sngo bha yu blai ngidan yu kan rat u bathmai u balong u try but u nong pen jing Jesus Christ ngidan ya ka bor ka bathmai ban job ya ka pop lengba u mensim ba khot u ba syang hapo jongi ngidan ya ka jing thmu ka bathmai ka jing ban pen dan buram yu try Jesus haki ki bangile bat ban ya thu shiki we ya ka khubo jong ka jing pen ka jong Jesus Christ ngidan ne ka jing pen itho la ne ka identity ka bathmai kum ki khon ki jong ublai ki dekat jong ka met u Christ ka balong ka balang bat ngidan ne ka thong ka bathmai bangin sayo ban syong bat utrai Jesus habnang shaki bom jukat upol uong shushu akashiti ka baar skinong koren kalnong ka basan ka dekat ka bakhat nyo uong lada ue baro udan hau Chris ulong ujing thau bathmai bat ki ro ki barem ki la du no hakmi ki baro ki la jialong ki bathmai namar kata ki parnget ba ngidan nya ka tenrai ka bathmai hau Jesus Christ bat ki jong kani ka perthai ki bangisat bang ban le barush kata ki belong persya ka man ka jong blai ki ktien pasat show ki bangis snow tenat ban kran ki bakta mat yong ye ki wei ki bangis snow tenat ban pet ki ba ai jing hun ya ki jing po brai jong ka do ki khmat bat ki jing mot ki jing perkhat kin do kin dam no ladang yudan hau Christ ban ngin yo ma ye ka jing kha thamai long ba mun sim ba khot ka bahar ban pen kerpang ye ladi na kani ka perthai ngidan kam ban ka jing ka ba pen ko ngo ha ka kti ublai u jisu u dwai ka dekat ka bakhat sa ong ya kata ka ktien jong me ngang la it haki kum juru ka dekat ka bakhat nyau ong to pen kentang ye ki da ka jing shisha ka ktien jong me ka long ka jing shisha bat shu ak dekat ka bakhat khandai uong bakiro kin yalong ki balayo pen kentang khot da ka jing shisha ka jing mot hang ni ka long baka ktien ublai kan pen kentang yangi lani kan pen ya pher yangi na ki ki jong ka ni ka perthai ki gnostic kita kina hikai ki babakla ki pen syong nong rem ki jong ka jing tang ha ka jing tip rei ngi dan ya ka ktien ka jong ublai ka balong ka nong rem jong ka jing ka jongi ka dei ka jor ten rai ka bangi dei ban kejet ya ka miet labat sni hanrei ka basngau si ka long bangi tip i ka jing shisha ka ktien ka jong ublai hanrei ngim ko ngupat ya ka
Kepertai ke dan shibon banterwa. Kamtam yengi kum ki kon sabla. Ki badang long ki badang sebat. Ki jemut ki jemperkat. Bat ka ong yengi. Lekmen lek ngobha kat baman. Haga jing like Lord kum ki kon samla. Live young, live free. Henry ngi day ban slur kum ki kon ki jong play ban ong. Ngi day ban ka jing ka bapen ko ngo haga ktia ka jong play. Kesan ka basis pa khat khandai ka khat ka khandai ka ong. Da kum no samla on pen ko yala kalenti. Bat ka jubab ka long. Da ka ba ule sumar kat bakum ka ktian jong. Upol wong shushu aga shitish kanong rom kalong ka bakhat ar. Kadakhat ka banang kang ka bakar. Unamar kata nga kerpat ya phi ko para banget. Na kita gijing sen ai gijong belai. Banai tino ikimet jong phi kum ka jing kanya ba bakhot bat bapen sngo bah yo belai. Ka balong kan ka jing syakri ka bakan jaman sim ka jong phi. Bat to wat pen seryem. Rengkat eladi bat kani ka perthai. Henrei to pen kala dorno eladi kan. Da ka jing pen thmai ka jing mut jong phi. Kenang bapin yo tiap ka bakum no ka long ka man ka jong belai. Ka babha bat ka bapen sngo bah bat ka bajanai dia. Abang ka jing ka bapen ko ngu akaktin ublai. Ngin long ki bril ki baru blai. Bat katahi ka long ka jing plai ka jing shisha. Ka gospel ukras sya ka perthai. Kabalai kalong bakat bangidang dan hakini ka perthai ngide ban sngoto bangidan haka hima jong kinong syon. Sngo i chisha ban perkat iki kentien utrai Jisu haba uduai. Ngam duai ba men shimno iki na ta ka perthai. Henrei ba men sumari iki na ubaman kedekat ka bakat san. U Jisu u yo i bagi senran ki jong u ki hap ban ye kendo ya uni u wei na kinong yelek persya jong ki u balong setan. Badu apostol Yohanes u ong shushu haka shiti ka benengkang ka jong u kanong kebesan ka dekat ka bakat kendai. Baga perthai barok ka wei ka dan hapo ka jing sensyar ka jong u setan. Namar kata u Jisu pen ken mau iki senran bat yang ngiro kumcu bakat bangidang dan hakni ka perthai ngidan haka hima ka jong setan. U apostol Petrus umaham jor namar kata bat uang. To phin le adakar to phin yasyarai. Ndabau ta unong yele persya jong phi ubelong setan kum using ubakerhu uyat keleng udawat khnang yu uno ba unyo ngot teli iwei Petrus san kedekat ka bapra. Usatan uyele ban rong hapo jongi habangi dan haka kemen ka sobha habangi dan hagi jing bagi jing tunjuk babon jat bat ka dei haka bakum kata ka porken bangi dei ban long ki basyarai ban yele persya ayu da ka bangin yang scam haka jingat ka jing shisha ka bakat do ka long ban pen kerpang yele di na kini ka perthai ngi dei ban sngo tho bangi dan ya ka mission ka bangi dei ban le. U Jisu shim duai ba ukpa shim no iki senran ki jong u na kani ka perthai. Henrei u duai haga dekat ka bakat pra bat u ang. Kumba me melapha nga syakani ka perthai. Kumta ngaru ngalapha iki sya ka perthai. Kumba ukpa u ba beneng ulapha ela u jong ukon u ba iet u jong u ban wan syakani ka perthai na ka benta ban pen yengi kinong pop ki bajat bat ki baram. Badu Jisu la pendap ya ka mission ka jong u haka perthai jong ka jeli ka ri Palestine bad ki ri ba marjan ki jong ka henreu IT pateng pat ya ka ni ka mission haki senran ki jong u bad hangi kum ki bangat bangin beteng ya ka ni ka mission syakalan ka perthai ni kan ma wa shwa ba un ki no sya baneng ula ong ni ka senran ki jong u tol ki da let no ma phi dapen long senran ki bendrio baro dapen baptis ki ka kerteng ka jong kupa bat ka jong ukhon bat ka jong mensim bakhot namar kata pedeng kini ka perthai ka badum ka baken riang bat ka bamutlap ka khat yengi kum ki khon ki jong uplai bangin long ka jing syai ngin long kam lo bat ngin long ki nong plai ka ktien ka jing shisha ka khubor ka jing pen ka jong utrai kani ka thim ka khat kham tam yengi ki khon samla bangi dei ban kan mau bangi yai ong si ong halade
ngam dei ujong kani ka perthai ngam dei setia ka jong kani ka perthai ngam dei ban em ka jing em ka basur yem bat kani ka perthai ngam dei setia ban perkhat kum kani ka perthai ngam dei ban le ki jing le jong kani ka perthai ngalong ubal pan kerpang da ublai namar ngalong khon ublai la thiet no yenga na kani ka perthai da ka dor ba ka snam ka jong Jesus Christ namar kata ngade ban pendan buram ya ublai hakamat pada kemensim ke jong ki balong om jong kini ka perthai hanrei ki balong ki jong ublai ki wei ki la ban le ya kita ki ba kata ka perthai ka terwa ngati dalele ru habang ilala ban kini ke jing tetep ong jisu ba ka perthai kan shun yapi kumba kala shun yang kaperthai kan nomla setiap ban pet ya ke jing shisha bat ya ke jing bha hangi namar ke jing em bha bat ke jing le bha ki jongi ki that rong no ki jong long sniu jong kani kaperthai haba ki jing le jong kani kaperthai ki dang sno hangi kaperthai ka yangi andre habang ki persyang ban kan that no kita ki jing le jong ka bat ngi em ha ke jing shisha bat ka hak kaperthai kan isi yangi ngin mat igi jing la kalong igi jing pre jing kta jongi ngin mat igi jing syak kentat bat igi jing syak klan ban gi baharu kam hakil lok ki jor ki jongi hanre ngim dei ban no mensia bat ngim dei ban pensatya yelati da kita namar ngim long gi jong kani ka perthai hanre ngi long gi jong play bat lapan kerpang yangi na kani ka perthai da ka jing ngat hu Jesus Christ bat lembag jing kha thamai lembang mensim bakoi bat ngin yai ban phlai ka jing shisha ka gospel of Christ halakas ni tat haduk ba ka jing yat len people prem jongi hagni ka perthai kalawai bat ngin yo ban shong junam bat utrai jisu habneng ka jaka ka bola pen kre na ka benta jonga bat jongpi ubleun kerku na ka benta puram ka jong u ngin yatwai ko belai ko pa jongi ubah beneng ngi ai ngu yami ko kan rahat bamlakran hangi lamba jong ka ktien ka jamna ka ba manang pen kan mau yangi kan ko kan rahat bangim dei satya ki jong kani ka perthai hanre ngi long ki jong ma ngi long ki khon ki blasiu spa ki jamna ngi long ki khon ki ba ma me mala thiet no ngi na kani ka perthai da ka dor ba ka snam ka jamna ya rab ngi atrai habangin yat leng bai kini kecing yat leng people krem jongi kini kaperthai ngin yat rungkat bat ka ktien ka jam kaban pen syat bor ngi ken ko kenran kaban yai pen ken mau ngi halakas ngi bangim dei ki jong kini kaperthai wat langi dei ban ban yat wat langi tangi dei ban dan kini kaperthai rei ngi dei ki jong try lada ka dan kanu ka jing long jong kini ka do ka basyat sno hangi ka balong persya ka man ka jame ya rab ingi atrai bangila ban kenter no yakikan bangin yo mat e gijing pen khoi langba ka jing kha thamai ba mun sim ba khoi khna mangin long ki khun ki ba pediang hun bat ki ba pediang sngoba khamat jong ba kut wai nang dan rungkat lambat kecing syakri ke badang sa lemba jong kini ke tayo snoi ke bongu ke jungi ablai ngidam ngi dua ngi khat kerpa di kini paro haga kerteng ke jung utrai nong pen jung Jesus Christ amen ngai ngo yo blai yo bla ai ngi ya kani ke khobor lengbai propastor alor kani ke thiem ngai khuble ya propastor ibla ai ya kani ke khobor bat ngi duwai bo blai unai don ringkat bat i bat unyalam ya ka jing syakri ke jong i baro kisngi kat ibrang sa kani pathai ngai khuble ru ya kini shim banta baro ha kani ka jing aseng bo blai unyo ban kerku yaki to blai unai don ringkat bat ka program badang sa jong kani ka tayo bakar pang jong i kisamla ngin penwai no ya kani ka jing aseng jong i da ka jingwai KHB ka ban ruspa arpunyo hadian kini kecerwai ngakerpat itan man basan SS nong ben ibalong ada basa jong kecing sing samla bain saai ye kejing kerku penwai
Perthai dap tang jingkala nakut chakut kapan tha me yang ida ke jing ngau bha o soi tan em jing dom o trai don bolut ke joj ko samla ke joj ko samla Ki joj ko samla Kat ba us em jeng dom karam ba menta Ki joj ko samla Habate mrau yang ida jing mlen bas niu Kan mau bang em tay ban chu sa kot hang ta Nghen ya thu a o Jesu ba on cơ siêu Ke joj ko samla Ki joj ko samla Ki joj ko samla Kat ma us em jeng dom ka rambha menta Ke joj ko samla Don bun ke kam ban traina mar u kan rat Kom joro na mar jeng ba ka ding na Ka palang ru ka don kam bat ka yai wat Ki joj ko samla Ki joj ko samla Ki joj ko samla Kat ma us em jeng dom ka rambha menta Ke joj ko samla Ublay bu ukpa ujungi ba beneng Ngi ay ngu yame nakabenta ka por haka ba mele alam ba lor kat lembat ngi haka ni kajing mani ba kajing syakri kajung yame na do ka basdang bat hadu ka klip mat haka ba ngilala ban pendep bigi ba bon ki benta jong kajing syakri kajung yame bat ngida duai ngida kerpat yame ba min isne ban kerkhu ki benta baro ki bangilala ban pendep bat kham tam menation ban kemro ya kajing shisha ka tin ka jome ka ba melakren lingba lau jong syakri ujome bat kumni habangin penwai no e kajing syakri ka jong yeme tu ai ba kajing ai ka badap biang kajing utrai bu no nim ba e jong yu Jesus Christ kajing i ba kajing ublay ubuk pa ubon pom jukut lemro ba kajing slok ka ba jing hon jing tengan bat ka ba pensai bor kajing umen sim khoi tu kini kajing kerkhu kini lor kat lembat ngi lembat yuki khon samla hapo la kajung ka balang bat kumjor ki khon samla hapo ka KGP assembly hi bar ko wei loring kat lembat ki bangai ki jome ki be mani ki be shekri me ki badan hagani ka ri bat ha ka leng jong ne ka perthai ro nadu menta bat chado ki ba pom jokot amen